Deuza and I'm from 11th Street. Today, I will present my history assignment about my visit to the Museum Pusaka at Taman Mini Indonesia. I went there by public transportation such as Jaklingko, Transjakarta, KRL, MRT, and LRT. In this video, my friends and I are going to the bridge near SMIN 50 to ride the Jaklingko. We are waiting for Jak 42 on the bridge to go to Jatinegara station. We are on our way to Jatinegara station on the Jak 42. Jaklingko accepts e-money from Bank Mandiri, Flash from Bank BCA, Breezy from Bank BRI, Tap Cash from Bank BNI or QR code, and is equipped with CCTV for safety. After taking the Jak 42, we got off in front of Jatinegara station. Jatinegara station is a large station in Jakarta that serves as a transit point for KRL and long-distance trains. Its location is strategic and the facilities are quite complete. You can enter using electronic cards such as e-money, Flash, Breezy, Tap Cash, or QR code. In KRL, passengers must also comply with rules such as not eating or drinking and giving up seats for priority passengers. After boarding from Jatinegara station, we get off at Sudirman station and continue to Dukuh Atas LRT. Jabodebek LRT is a modern public transportation in Jakarta that uses light rail on an elevated track. Comfortable and fast to avoid traffic jams, equipped with AC, CCTV, and travel information. Can be accessed with electronic cards such as e-money, Flash, Breezy, Tap Cash, or QR code, and has rules such as not eating and drinking, maintaining cleanliness, and prioritizing priority passengers. We got on the Dukuh Atas LRT and took a train that ultimately went to Harjamukti. We got off at TMII station and went straight to TMII using the shuttle bus provided by TMII. Next, we take the MRT from Dukuh Atas station to Bundaran HI and get off at Blok M station. The MRT is a modern train in Jakarta that runs underground and on elevated tracks. It's fast, clean, and comfortable, helping avoid traffic. You can enter using e-money, Flash, Breezy, Tap Cash, or a QR code. Inside, passengers must follow rules like not eating or drinking, keeping the area clean, and giving seat to priority passengers. During rush hour, the MRT station is usually filled with people returning from work or people who have just finished healing. Next, we continue using Transjakarta, a public bus system in Jakarta that uses special lanes so it can avoid traffic. The buses are equipped with AC, CCTV, and route information, making them safe and comfortable. You can enter using e-money, Flash, Breezy, Tap Cash, or a QR code. Inside the bus, passengers must follow rules like not eating or drinking, keeping the area clean, and giving seats to priority passengers. Museum Pusaka di Taman Mini Indonesia Indah itu tempat yang nyimpan berbagai senjata tradisional dari seluruh Indonesia, seperti keris dan tombak. Bangunannya juga unik karena di atas atapnya terdapat bentuk keris.
Di dalam Museum Pusaka ini, kita bisa lihat banyak pusaka yang punya nilai sejarah dan makna yang dalam. Museum ini juga cocok banget buat kita belajar tentang budaya Indonesia dengan cara yang lebih seru. Jadi, Museum Pusaka ini nggak cuma buat kita lihat-lihat aja, tapi juga bisa buat kita nambah pengetahuan tentang sejarah dan budaya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunga Aljauza. Saya ingin menjelaskan tentang keris Jawa Tengah yang ada di belakang ini. Kakak boleh perkenalan? Perkenalkan, nama saya Kalisa. Perkenalkan, nama saya Alif. Oke. Jadi yang di pajangan ini itu merupakan keris khas Jawa Tengah yang merupakan dulunya itu bisa dijadiin identitas atau alat penanda buat status seseorang pada zaman dulu itu. Nah, bentuk dari keris Jawa Tengah itu ada dua. Yang pertama itu ada berlekuk, yang kedua lurus. Salah satu contoh dari keris lurusnya itu ada keris lurus dapur Tilam Upih. Nah, keris lurus dapur Tilam Upih ini tuh disebut sebagai ibu keris karena dia salah satu keris yang paling awal muncul pada zaman dulu. Nah, keris ini tuh sering secara filosofinya itu dia dilambangkan sebagai kesederhanaan, ketenangan, dan kehidupan yang harmonis. Nah, salah satu contoh dari keris berlekuknya itu ada keris luk 13 dapur Sengkelat. Nah, keris luk dapur 13 Sengkelat ini itu salah satu keris yang tangguh dari Sultan Agung pada abad ke-16. Nah, keris ini tuh secara filosofinya melambangkan kekuatan dan kewibawaan. Nah, keris ini tuh juga termasuk keris yang cukup terkenal pada zaman dulu dan sering dikaitkan dengan keberanian serta kepemimpinan. Selanjutnya itu ada keris naga sasra. Nah, keris ini tuh memiliki ukiran naga pada bilahnya. Nah, keris ini tuh sering dipercaya membawa energi perlindungan, kekuatan, dan kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan hidup. Selanjutnya ada keris apa ini? Ada keris lurus nyucup madu. Nah, keris lurus jalak nyucup madunya itu menggambarkan burung jalak yang lagi meminum madu. Nah, keris ini tuh secara filosofinya sering diharapkan bisa membawa rezeki bagi pemiliknya. Dan selain itu, keris ini juga melambangkan kehidupan yang tenang dan penuh keseimbangan.